Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalu salati wa atamu taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur berjumpa kembali bersama kawan-kawan Ummahat angkatan pertama di pembelajaran kitab An-Nahwu Al-Wadih jilid yang ketiga. Pada pertemuan sebelumnya kita selesai membahas materi tentang at-taukid yang kita bahas minggu lalu, at-taukid, dan materi cara mentaukidkan dhamir muttasil dan mustatir. Ini materi kita terakhir. Taukid dhamir muttasil wal mustatir. Cara mentaukidkan, cara menegaskan, menguatkan dhamir muttasil yang bersambung dan mustatir yang tersembunyi. Contohnya, qumtu ana dengan dhamir setelahnya itu dhamir munfasil. Ana dhamir munfasilnya ini sebagai taukid dari dhamir muttasil untuk itu pembahasan materi sebelumnya. Adapun hari ini kita masuk materi al-atfu. Ini Om. Al-atfu atau namanya al-ma'tuf yang diikut sertakan. Sofi mungkin awalan saya baca Nah, Ustaz, ma huwa al-atfu? ma huwal atfu? Apa itu Apa atuf? itu atof? Hmm. Al-atfu tabi'un yatawassatu bainahu wa baina matbu'ihi ahadu hadhil hurufi. Huruf atof adalah mengikuti. Ataf adalah gitu. Oh, atof adalah Isim yang mengikuti isim yang mengikuti yang antara dia dan antara matbu'nya antara dia dan antara matbu'nya diperantarai oleh salah satu huruf. ataf Salah satu huruf atof. ataf yaitu al-waw Wahia al-wawu wal fa'u wa summa wa au wa am wa la wa bal walakin wa hatta. Dan dia itu dia. adalah wawu, fa, summa, atau am dan la, bal bahkan lakin akan tetapi wa hatta hingga. Nah, itu dia huruf-huruf ataf. Nah, Ya, dia bukan hanya waw kan? hmm. 9 huruf ataf. Ini pengertian daripada al-atfu, yaitu tabi' isim yang mengikuti isim sebelumnya yang diperantarai oleh salah satu huruf ataf. Di ada perantara menggunakan huruf-huruf ataf yang 9, al-waw, al-fa, summa 3, au 4, am 5, la 6, wabal 7, lakin 8, hatta 9. Kata sambung, Kata sambung, huruf-huruf sambung. Sebagai perantara antara isim sebelumnya dan isim setelahnya. Yuk kita bahas susunannya. Yatakawwanu uslubul atfi min al-ma'tufi alaihi zaid harfil atfi zaid al-ma'tufi. Yatakawwan tersusunnya
pola Disusunnya ataf, pola atau dari maktub ma'tuf alaih, atasnya. hmm. Ditambah huruf atau tambah huruf maktub. Tambah Tambah ma'tuf maktubnya. ya, isim ma'tufnya Maktub. Si maktubnya. yang mengikutinya. Jadi ma'tuf itu tabi, termasuk bagian daripada tawabi, ya kan seperti naat. Naat kan sama dengan Nah, tabi kan, mengikuti isim sebelumnya. Cuma ini menggunakan perantara huruf-huruf atafnya. Tersusun dari tiga komponen, tiga unsur. Pertama al-ma'tufu alaihi. alaihi Al-ma'tufu alaih yang diikuti. huruf atau Apa itu al-ma'tuf alaih? Bawahnya Om. eh, maktub alaih. Hurufnya Hmm. Di bawah wa tuh al al-ma'tufu alaih. maktufi alaihi. Maktub atasnya ma qabla harfil atfi. Apa yang Apa yang sebelum huruf atau disebut ma'tuf alaih? Sebelum huruf ataf, sebelum huruf atau disebut yu'rifu. ma'tuf. hmm, Yu'ribu hasba Yuk, mauqi'ihi. yu'rabu aja, betul. Sudah betul itu, Oh, dimajhulkan. yu'rifu. Yu'rabu. Yu'rabu. Yu'rabu hasba mauqi'ihi fil jumlati. Dia di Di i'rab i'rab. sesuai Di i'rab. menurut atau tergantung Oh, kedudukannya di i'rab tergantung kedudukannya pada kalimat. pada kalimat. Terkadang dibaca marfu, mansub atau Oh, majrur. iya. Itu Ya. ma'tuf alaih. Apa yang sebelum huruf ataf disebut ma'tufun alaihi. Asani, Asani al-ma'tuf wa ma ba'da harfil atfi. Dia adalah apa yang sebelum huruf atau setelah ba'da. Dia apa yang setelah huruf atau. disebut ma'tuf. Hmm. Apa yang setelah huruf ataf disebut ma'tuf, isim ma'tuf. Ya Nah, khudu, ya'khudhu hukma matbu'ihi raf'an wa nasban wa jarran. dia mengambil hukum Dia yang sama mengambil dengan hukum yang sama dengan rofa. matbu'ihi yang diikutinya, Dia mengambil hukum yang sama dengan yang diikutinya, baik secara rafa, baik secara rofa, nasab. nasab, dan jar. Dia tergantung ma'tuf alaihnya. Kalau maktuf alihnya rafa, dia juga ikut rafa, maktuf sama-sama rafa. Kalau maktuf alihnya nasab juga nasab juga, jar jar juga sama. Yang ketiga, Alis harfil atfi, huruf ataf, huwa harfun yatawassatu bainahuma yu'ribu yu'rabu. yu'rabu harfu atfin mabniyun la mahallalahu minal i'rab. Nah, yang ketiga rukunnya komponennya Huruf huruf atau huruf ataf huruf sambung atau kata sambung ya, kata penghubung ya, sambung, kata kata penghubung. penghubung. Hmm. Dia huruf yang menghubungi, yang menjadi perantara antara Dia huruf yang menghubungi antara kedua keduanya, keduanya keduanya. antara ma'tuf alaih dan ma'tufnya. Dan Huruf dia di i'rab dan di i'rab huruf ataf tetap nanti di atas posisi ya, i'rab. huruf ataf dia Oh, huruf ataf yang artinya tetap tidak ada dalam kedudukan. halal, tidak ada kedua kedudukan dalam i'rab. Itu dia. Tidak ada kedudukan dalam i'rab. Contohnya kita ambil Mustafi, Haruf huruf apa dulu? Huruful atfi, huruful atfi. huruf ataf yang Huruf pertama, yang pertama al-wawu waw, tufidul jam'a bainal ma'tufi wal ma'tufi alaih. wal ma'tufi alaihi fil hukmi duna mura'ati tartibi. Hmm. Huruf ataf yang pertama al waw. Waw, Wow, dia memberi dia faedah memberi faedah al jam,
Al-jam artinya Jam. keikutsertaan Keikutsertaan antara maktuf dan maktuf alaih dan maktuf dalam alaih dalam dalam hukumnya, dalam hukumnya hukum. selain tanpa tanpa oh memandang tanpa memandang urutan 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 tertibnya. urutan Jadi maknanya jamak saja, apa namanya, ikut serta saja tanpa ada hubungannya dengan urutan. Tidak tidak dimaksudkan berurutan. Misal, misalun zahaba Muhammadun wa Ali wa ala wa alai Ali Ali, betul. Wa Ali Aliyun. Ustaz Muhammad. Linda nelpon Beliau apa Ustaz ya Abbas. ya Umu Naila mungkin. Misal, Mithalun, Zahaba Muhammadun wa Aliyun. Telah pergi Muhammad dan Ali. Hilang suaranya Ustaz. Gak ada suaranya. Munaila Bisa putus Ustaz. putus ya. Huruf atafnya mana Munaila? Wow. Wow, ya. Menunjukkan keikutsertaan dalam pergi. Muhammad dan Ali sama-sama pergi ya, bersama Sama. perginya. Tidak harus berurutan. Pokoknya bareng aja, menunjukkan bareng, perginya bareng ya. Menunjukkan bareng, al-jam'u, bareng, bersama-sama perginya. Tidak mesti berurutan, pokoknya bersama-sama. Allah Ta'ala Qala ta'ala وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ. dan sungguh telah kami karuniakan. Sungguh telah kami karuniakan kepada Musa dan Harun. Sini Musa i'rabnya sebagai Musa ismun ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-fathatul muqaddaratu litta'adzur wa huwa mamnu'un min as-sarfi. dan dia Musa sebagai ma'tuf alaih ya. Sebagai ma'tuf alaih ya. alaih. Nah. Wow. Waw harfu atfin mabniun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rabi. Harun Harun ismun ma'tufun majrurun wa 'alamatu jarrihi al-fathatu li'annahu mamnu'un min as-sarfi. Nah, di sini huruf atafnya wow, menunjukkan Allah memberi karunia kepada kedua-duanya tanpa memperhitungkan urutannya. Yang penting kedua-duanya diberikan karunia, kebersamaan. Itu makna wow. Huruf ataf yang pertama. Syaitan, Munailah, Afwan Ustaz. Ummu Syamsi. Kita baca contoh i'rabnya lagi ya. Nah, Ustaz. Al-i'rab wahid. Al-i'rabi. Al-i'rabu, jangan i'rabi. Al-i'rabu. Nadijal Nadijal hauhu wal inabu. Al-khawfu, buah persik. Buah Buah persik dan persik. Buah persik itu buah persik dan telah buah anggur matang. itu Telah matang. matang, betul. Mana huruf atafnya tuh? Al-wawu. Al-wawu. Kedua-duanya buah persik dan anggur sama-sama matang ya, berbarengan ya. Naam. Berbarengan. Tidak ada kaitannya dengan urutan. Siapa, mana yang lebih matang duluan? Diketahui. Buah persik. Oh, nggak tahu. Ya. Enggak menunjukkan tertib, enggak.
Hanya sama-sama matangnya, masaknya sama-sama. Tidak menunjukkan tertib ya, Nah, Ustaz. menunjukkan berurutan. Pokoknya berbarengan saja matangnya. Nadija, Nadija fi'lun madin mabniun al-fathi la mahalla lahu minal i'rabi. al-khawkhu, Al-khawhu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. al-waw, Al-wawu harfu atfin mabniun alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Al-inabu ma'tufun ma'tufu alal khawhi ma'tufun, ma'tufun, ma'tufun ala khawhu ala khawhi wal ma'tufun ala marfu'i marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu. Nah, belum ya. Nah, Di sini yang menjadi ma'tuf alaih adalah yang menjadi ma'tuf alaih adalah al-khawfu ma'tufnya, isim ma'tufnya. yaitu al-wawu. Nah, bukan al-waw, Al-inabu ma'tuf. Ma'tuf al-inabnya. Huruf atofnya al-wawu. al-waw, menunjukkan jamak saja berbarengan. Dan di sini antara al-inabu dan al-khawku sama-sama dibaca Marfu. marfu tuh. Jadi ma'tuf, isim ma'tufnya yaitu al-khaw, al-inabu dia tergantung ma'tuf alaihnya al-khawku. Ya kan? Nah, Ustaz. Sama-sama dibaca marfu. Syukran. Afwan, Ustaz. Syamsi. Ummu Halim. Al-misal. Misal sani akatu fauja wa inaba. Aku Khawkha. khawkha. Akatu khawkha wal inaba. Aku makan apa? Buah persik. Buah persik dan anggur. Mana huruf atofnya? Al-wawu. Al-waw. Menunjukkan secara bersamaan ya. Nah, Ustaz. Tidak mesti berurutan di sini. Aku sudah makan buah persik dan juga buah anggur. Terus secara akal di sini nggak mungkin berbarengan. Secara akalnya khawfu dulu biasanya, atau bisa juga ala inap yang dimakan duluan. Pokoknya dua-duanya telah dimakan. Bisa al-khawf dulu yang dimakan atau al-inab. Pokoknya dua-duanya telah dimakan. Akal tuh fi'lun wa fa'ilun. Satu fi'lun wa fa'ilun. Akala fi'il madi mabniun ala sukuni litisalihi bita'il mutaharikati. Nah, wata'u Wata'u mutaharikati domirun wata ada alif lam wata'u Wata'ul mutaharikati ya manut ya sama ma'rifah Oh iya bukan udah Wata'ul mutaharikatu domirun mutasilun mabniun ala domi fi mahali rafin fa'ilun al-khawfa al-khawqa maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi fatahtu dohiratu ala fathatun dohiratun ala akhirihi wal idabu al-wawu harfun atfun harfu mudhaf. Oh ini mudhaf. Ini atfinnya ini enggak ada alif lamnya. Mudhaf ilaih. Oh, harfu atfin. Harfu atfin. Al-inabu
ma'tufun alal hoa khauhi Hmm. wal ma'tufu alal mansubin Mansu, mansubi al bukan. mansubi mansubin Ulangi. Wal ma'tufu 'alal mansubi. wal ma'tufu ala mansubi man mansubun Gitu. Mansubun. wa alamatu nasbihil al fatah tu manasbihi al Fatha, fatha, fat fathah ini alamatun wa alamatun nasbihi ada nasabnya al-fathatu. tuh al-fatah tuh Bukan fatah tuh. Fatah tuh aku membuka. Fathatu. fathatu Nah, gitu Om Halim. Di sini mana ma'tuf alaihnya Om Halim? al-hauha Hmm. Huruf atofnya, wawu isi ma'tufnya. isi matubnya al-inaba Saya makan roti dan makan ikan. Contoh lain. akul tuh jub Akal al akal tuh jubja roti itu apa roti. Akal tul khubza. hubja kok jubja akal tuh hubja wal samaka Nah, wassamaka. Sama-sama masuk kan? Si ma'tuf. Syukran. Ummu Halim. ahwan Ustaz Ummu Hafsah Nah, Ustaz. yang majrur. Bismillah. Yang majrur bismillah. Hada syajarul khawji wal inabi. Khawhi gitu. Ay, anam khawji lagi anam. Hada syaj Hada syajarul khawhi wal inabi. Ini pohon buah persik. Ini pohon buah persik dan buah anggur. Hmm. Mana Ummu Hafsah maktuf alaihnya? Maktub alaihnya khawhi. Nah, huruf atofnya, Atapnya wawu. isi maktufnya. Isi maktubnya inabi, al-inabi. Hada Hadza harfu tanbihi. Za tanbihin. ismu Tanbihin. tamam. Tanbihin. Harfu tanbihin. Za ismu isyaratin. Mabniyu ala sukun fi mahali raf'in mubtada'un. Sah. Syajaru Syajaru khabarul mubtada'i marfu'un. Wa alamatu raf'ihi dhammatu wa huwa mudhaf. Al-khawfu khawf. mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu Sah. wal inabu al-wawu Wal wal inabi. inabi al-wawu harfu atfin al-inabi ma'tufun ala khawji ala khawhi na'am wal ma'tufu ala majrurun wa alamatu jarrihi al kasratu. Nah, bisa maaf sah. Di sini ma'tuf alaihi majrur, maka isi Ma'tuf ma'tufnya juga alaihi ikut majrur. Majrur juga sama-sama. Karena dia mudhaf ya. Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih dari syajar. Khawhi-nya. Apa Ustaz? Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Ummu Abdurrahman Ar-Rabi'u. Ar-rabi'u tar'adu sama'u wa tabraqu. Langit itu menggelegar.
Menggelegar, Dan bergemuruh. langit itu bergemuruh dan berkilat. Berkilat. Tar'adu fi'lun mudhari'un marfu'un bitajarrudihi minan nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. As-sama'u fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Wa tabraqu al-wawu harfu atfin. Tabraqu fi'lun mudhari'un ma'tufun ala tar'adu. Marfu'un bid-dhammati. Nah, di sini apa namanya? Ma'tufnya menunjukkan kata kerja dia, fi'il ya. Na'am, Ustaz. Antara ma'tuf alaih dan ma'tufnya berbentuk fi'il kata kerja. Ya kan, Om? Na'am, Ustaz. Ma'tufunnya tabraku. Ma'tufun alaihinya tar'adu. Nah, jadi di sini ma'tuf kepada dua fi'il. Dua fi'il. Nah, bukan hanya isim ya. Na'am, Ustaz. Syukran. Mu'abdirrahman. Ustaz. Umurida. Khamis. Murida dari keluar ya. Artinya keluar ya. Musafi. Masih telepon ya. Musafi hadirah. Munailah. Nah, Ustaz. Al-khamis. Nah, Ustaz. Yakhaful atfalu min antar ada sama'u wa tabroko. Anak-anak Anak-anak itu itu takut akan bergemuruhnya langit dan berkilat. Nah, yakhafu. Yakhafu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Al-atfalu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Min harfu jarrin mabniun 'ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rabi. An harfu masdarin wa nasbin mabniun 'ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rabi. Tur'ida tar'adu tar'adu fi'lun mudhari'un tar'ada fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa 'alamatu nasbihi al-fathatu. As-sama'u fa'ilun tar'adu marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Wa an al-masdariyah wa ma ba'daha fi mahalli jarrin bi min wa taqdiru yakhaful atfalu min ra'ida ya Ustaz. Ra'idas. Oh, min ra'dis sama. Ra'dis sama. Wa tabraqa al-wawu harfu 'atfin mabniun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rabi. Tabraqa fi'lun mudhari'un ma'tufun 'ala tar'adu wal ma'tufu 'ala al-mansubi mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu. Nah, beda dengan sebelumnya. Kalau tadi ma'tuf berbentuk fi'il mudhari yang marfu'um ya. Naam. Sekarang ma'tuf berbentuk fi'il mudhari yang mansub. Tar'ada wa tabraqa. Ada huruf nasabnya. Syukran. Nailah. Afwan, Ustazi. Ummu Syamsi in tar'adis sama'u. Ummu Syamsi ada?
Ba. Ummu Khalim. Nah, Ustaz. Fadli Om. Ustaz ini. Betul. Enggak kesini. Intar adis. Intar adis sama'u wa tabaroku Nah, di falan sini ada mudhari yang dijazam. Intar'a. Tar'ad. Selepasnya juga jazam. Ma'tufnya. intar'at sama'u wa tabarok. Oh, ini enggak tuh Tabarok. tabarok. Kan Oh iya, ma'tuf alaihnya jazam iya. tuh. Tar'ad. Jazam. Ada. Oh, ini iya tadi. Oh, maksud alainya ada. Ma'tuf alaihnya dijazam. Dijazam Ummu Halim. Ya kan? Sama-sama jazam juga mudhari'nya. Ya Mu'alim. Intar adis sama'u. Intar adis sama'u wa tabarok falan nahruj. Jika langit bergemuruh, berguntur, Langit bergemuruh dan berkilat, berkilat, maka kita tidak akan keluar. Tar'ad aja. Langsung ya, tar'ad fi'lun. Tar'at fi'lun mudhari'un majzumun bi'in wa alamatu jasmihi as-sukunu wal As-sukunul muqaddaru li ajli takhallusi minal tiqai sakina ini. Bagus. Ya kan? Dijazam dia kan mudhari'nya ya. Ada in kan? As-sama'u fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammati. Dhammatu apa dhamatif? Dhammatu jangan ikut raf'ihi. Dhammatu. Raf'i berhenti. Wa alamatu raf'ihi. Tanda rafa'nya apa tanda rafa'nya? Dhammatu. Tabarok. Wa tabarok al-wawu harfu atfin mabniun ala fathi. Bagus. La mahalalahu minal i'robi. Tabarok. Fi'lun mudhari'un ma'tufun ala tar'ad majzumun bisukuni. Tabarok fi'il mudhari' dia mengikuti fi'il tar'ad sebelumnya. Majzum dengan sukun. Sama-sama majzum kan? Na'am Ustaz. Tar'ad wa tabarok. Falan alfa dahilatu fi jawabi sarti. Dahilatun fi jawabi sarti. Mabniun ala fathi la mahalalahu minal i'rabi. Falan harf nafyin wa nasbin mabniun ala sukuni la mahalalahu minal i'rabi. Nahriju fi'lun mudhari' Jangan nahriju. Nahruj. Kan ada lan.
Nahr iya ini Ada jasm. lan. Ada lan. Nah, Nasabkan nahroja. Nasbin nahroja. Nakhru. Nahruj. Nahruja. Nah, nakhruja. Ya, fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihil alfa fathatu Bagus. Wal jumlah wa tuh. jumlatu minal fi'li wa fa'il. Ini ada wawunya minal fi'li wal fa'ili fi Hmm? mahali fi mahali jasmi Min. jawab Fi jasmin mahal jazmin. fi mahali jasmin jawab ya Bu. ini jawab syarti. Nah, jumlah dari fi'il dan fa'il menempati posisi jazm sebagai jawaban Jawaban syarat. syaratnya. Gitu. Jawaban syarat. Di atas kan ada fi'il Nah, syarat, ada huruf syarat kan. nah ini Jika langit bergemuruh dan berkilat, jika terkira apa maka jawabannya? Jawabannya apa? kami tidak Falan keluar nakhruja. Nah gitu. Falan nakhruja. dalam nahruja. Kalau Setelah ini kok nahruja Ustaz? Oh nakhruja nahruja. kurang, Mm-mm. kurang fathahnya. Sekarang Ummu Halim. Ahwan Ustaz. Tuh, pas baca cucunya datang. Ummu Ridha hadirah. Hadir Ustaz. Al-atfu. Fadli Om. Al-atfu. Atof. Al-amsilah. Al-atfu nama lainnya al-ma'tuf ya. Ismul ma'tuf maksudnya. Ma'tuf Namanya ya, ismul ma'tuf. Yang datang setelah huruf ataf dia. Al-ataf Nah, datang setelah huruf atafnya. Al-amsilah itu al-amsilatu al-awal nadijal khawfu wal inabu. buah persik dan buah anggur. Buah persik dan buah anggur telah matang. Aha. Senan. Nan akal tul khawfa wal inaba. Saya Saya makan. kan buah persik dan buah anggur. Salasa. Haza sajarul khawfi wal inabi. Ini pohon persik dan pohon anggur. 1 sampai 3 Om. Ma'tufun alaihnya adalah Ma'tuf al-khawfu. huruf atafnya Wow. wow. Isim ma'tufnya isim ma'tuf Al-inabu. yang pertama marfu, yang kedua Kedua mansub ya, mansub. Namsat. Yang yang ketiga ketiga majrur. majrur. Nah, isim ma'tuf mengikuti ma'tuf alaihnya dari sisi i'rab ya. Namsat. Adapun ma'tuf alaihnya berbeda-beda sesuai Sesuai posisi dalam kalimat. arba'ah. Arba'ah. Tur'idus sama'u wa tubriqu. Ra'ada yar'adu. Tar'adu. Tar'adu. Di sini baris bawah, Ustaz. Baris bawah ya. Ya tur'idu af'ala. Ar'ada yur'idu. Ra'ada yar'adu. Biasanya kita lihat di kamus ya. Ra'ada yar'adu. Ar'ada. Ini Bergemuruh. murah. Kalau tur itu berarti dari rubai. Iya, Asalnya namsat dari ar'ada. Asalnya semua sulasi 3 huruf. Ra'ada.
Oh, bergemuruh tuh. Ra'ada yar'adu, fa'ala yaf'alu dia. Nah, Ustaz. Oh, ada yar'adu. Hmm. Kalau ada rojul tersambar petir. Ada tersambar. Hmm. Tapi yang Tersambar. betul sulasi mujarad ya. Ra'ada. Berarti Bergemuruh. tar'adu. Ter'adu. Berarti as-sama mu'annas. As-sama kategorinya mu'annas ya. Nah, Ustaz. As-sama. Tar'adu sama'u. Tar'adu sama'u wa tubriqu. Watab baraka yabriku. Tabroku. Tabraku. Baraka yabraku. Baraka yabraku. Nah, Ya broku. Berarti tubroku. Tabroku. tabrak. Langit itu Bergemuruh, bergemuruh dan berkilat. berkilat. Hamzah. Hamzah. Yakhaful atfalu min antara ada sama'u wa tabroko. Anak-anak takut dari Anak-anak takut dari gemuruhnya langit dan tir, kilat, petirnya. kilat. Hamzah. Intar'adi sama'u wa tabrokol falan Tabrak. wa tabrok falan nakhruja. Jika langit bergemuruh, Jika langit bergemuruh dan kilat, maka kita tidak akan keluar. Di sini ridha ma'atuf alaihnya berupa fi'il mudhari Ustaz. Tabroku. Pertama marfu tar'adu. Nomor 4. Aduh. Ya, huruf atafnya apa di situ, Om? Wow, Ustaz. Wow, ma'tuf isim, kata ma'tufnya bukan isimnya. Ma'tufnya tabroku. Tabraku juga berbentuk fi'il mudhari ya. Mudhari. Nah, Ustaz. Yang pertama marfu, yang kedua mansub. Yang ketiga yang ketiga majzum. Zoom. Sekron. Muridah. Afwan, Ustaz. Ummu Hafsah kita baca al-bahsu mungkin. Nah, Ustaz. Bismillah. Al-bahsu. Undur ilal amsilati sabiqati. Bukan ilal ya. Ilal amsilata. Ummu Hafsah pakai ilal apa? Alif lam. Komariah dia. Undur dat ila nama Ustaz. Unduril amsilata sabiqata. Betul. Tajid kullu minha. Tajid kullan minha yastamilu ala li fadaini lafdhaini tatawasati bainahuma. Tatafa'alu rafa' dia, Om. Tatawasatu bainahuma wawun tufidu istirakahuma fil hukmi. Bagus, Mas. Undur, lihatlah. Lihatlah pada contoh sebelumnya yang terdahulu. Kamu akan semuanya mendapati darinya
Mengandung mengandung atas dua lafad-lafad dua dua lafaz lafad. Nah, Hmm. dua lafad yang yang diperantarai yang diperantarai di antara keduanya dengan huruf wawu waw. yang berupa wawu yang yang berfaedah berkumpul keduanya dalam hukum Sahah. apa sih Dalam maksudnya hukum. apa nih? Betul. Yang memberi atau Yang memberi menunjukkan waw faedah tersebut menunjukkan hukum yang sama. menunjukkan dua hukum yang mereka itu yang dua itu menunjukkan dalam hukum yang sama gitu ya. Hukum yang sama, berbarengan. Nah, Wanzur. wandur hadaina lil Hadaini. lih Hadaini. hadis astagfirullahaladzim apa Ustaz hadaini. Hadaini. Nasab dia dibeli ya. Nah, wandur hadaini lil lafzaini tajidu huma fil amsilati salasati al awwali ismaini. Al-ula ismaini. dan lihatlah kedua lafaz kamu menemukan keduanya pada contoh yang ketiga pertama berupa isim, berbentuk isim. Nah, tadi itu al-khawfu dan al-inab. Al-khawfu wal inab isim. Nah, ini berbentuk isim. Wa fis salasati saniyati fi'laini. Dan yang bentuk ketiga yang keduanya berupa fi'il. Nah, tadi itu. Fi'il. Tar'adu dan tabraku. Tar'adu wa tabraku. Fi'il. Wa yusammal lafzi Lafzu. wa yusammal lafzul ladzi ba'dal wawi ma'tufan aw atfan. Dan dinamakan lafad yang setelah wawu adalah maktuf atau atof. Apa namanya? Maktuf atau atof? Nama lainnya. Maktuf atau atof, nama lainnya. Setelah wawu atof. Ini wawu atof jenis wawu atfan. Wal lafdzul ladzi qablaha maktufan alaihi. Dan lafad yang setelahnya adalah maktuf alaihi. Sebelum qabla 66. Dan lafad yang sebelumnya adalah maktuf alaihi. Sebelum wawu ataf tersebut maktuf alaihi. Nah, ini nih Om. Nadijal khawfu wal inab. Ya, mana? maktuf alaihnya khawfu. Nah, maktuf alaih al-khawf. Maktufnya atau atafnya? Atafnya inab. Inabu. Keduanya diperantarai oleh huruf ataf. Huruf ataf. Nah. Perantara dia kan? Nah. Sebagai perantaranya. Ini terus. Ammal wawu fatusamma harfa. Harfal atfi au adatatin. Adatatan. Iya Ustaz. Iya atfi ada tahu. 6. Adapun huruf wawu maka dinamakan huruf ataf atau perangkatnya. Bagus. Perangkat atafnya. Wa idza ta'amal tal maktufu maktufa. Nah, wa idza ta'amalta maktufa fi jami'il amsilatil mutaqaddimati wa kadzalika fi kulli misalin akhiri wajadtahu misalin akhara wajadtahu yatbi'ul maktufu tabi'a yatba'u yatba'ul maktufu
Yatba'u mengikuti dia muta'addi. Oh, ini maktuf. Yatba'ul maktufa alaihi fi i'rabihi. Raf'an Raf'an wa nasban wa jarron wa jazman. apabila kamu Walidzal apabila kamu amati maktuf pada semua contoh yang terdahulu dan begitu juga dan begitu juga pada setiap contoh yang lain akhir akhoro yang lainnya ya hurufnya dan kamu temukan dia bahwasanya mengikuti maktub alaih pada i'robnya rofaknya apa tadi? Baik secara rafa'nya. Oh, baik secara rofaknya, secara nasabnya, secara jarnya dan secara jazmnya. Walidzalika yusammal maktufa tabi'an. Oh ya, ini maktuf ya 6. Ya sama. Oh bisa berhenti. Walidzalika yusammal maktufu tabi'an wal maktufa alaihi matbu'an. Wal maktufu alaihi. Wal maktufu alaihi matbu'an. Oh ya nampak. Oleh karena itulah dinamakan maktub mengikut maktub mengikuti maktub alaihnya sebagai maktub. Dan maktub alaih dinamakan dan maktub alaih dinamakan matbu'an yang diikuti. Yang diikuti nih, ya matbu'an yang diikuti ya, diikuti. Ini ataf itu atau maktuf? Ada maktub mengikut 6. Maktub mengikuti maktub ilaih. Seperti naat dia kan? Tabi kan? Tabi kata yang mengikuti kata sebelumnya. Maktufu tabi'an wa maktufu. Wa hunaka hurufun ukhra ghairal wawi yu'tafu biha. Dan di sana terdapat huruf yang lainnya selain waw yang diatofkan yang dijadikan atof terhadapnya, yaitu wahia al-fa'u wa summa wa wawu wa am wala wa bal walakin wa hatta wasanasroh ma'aniha fima ya'ti, yaitu fa summa wawu dan am wawu wa am wawu atau wa am dan la dan bal dan lakin dan hatta. Kita akan jelaskan ma'aniha fimayati sebagai berikut. Setelah ini akan dijelaskan sebelah kan ma'ani huruf ataf. Ma'ani huruful atfi. Makna huruf ataf. Ma'aniha huruf ataf sebagai berikut. Al-qa'idatu al-atfu tabi'un yatawassatu bainihi wa bainahu wa baina mutabawi'ihi ahadu matbu'ihi ahadu hadhil hurufi wa hiya al-wawu wal fa'u wa thumma wa au wa am wala wa bal walakin wa hatta. Ataf adalah tabi.
Atop adalah tabi Tabi yatawassatu. artinya kata yang mengikuti. Mengikuti. Ya, atop adalah kata yang mengikuti, Yang diperantarai antara dia yang diperantarai di antara dia dan dan yang di diikutinya. antara apa Ustaz? Mengikutinya Dan yang mengikutinya. dan yang Wabaina. diikuti. Dan yang diikutinya. Mutawabi ini yang diikuti ya Ustaz ya. Matbu'i yang diikuti kata Ya, sebelumnya. matbu'i. Yang diikuti kata sebelumnya Oleh salah satu huruf ahadu, salah satu, yaitu huruf dia adalah wawu, fa, summa, au, am, dan la, dan bal, dan lakin, dan hatta. Nih, tabiun yatawassatu tadi apa Ustaz? Tabiun yatawassatu. Mengikutinya mengartikannya itu susah Ustaz, yang diikuti. Tabiun kan mengikuti, yatawassatu perantara. Apa Ustaz? Yang diperantarai apa? Yang diperantarai. Di tengahi tuh. Ditengahi antara dia dan matbu'nya. Di tengah. Oh ya, ditengahi ya. Antara Jadi dia dan di antara yang diikutinya. Nah, oleh salah satu huruf. Oleh salah satu hurufnya. Kalau ahadunya ini. Yang diperantarai di tengah. Fa'il dari yatawassatu, fa'ilnya kan? Oh, ahadu. Astagfirullah. Iya, dan jauh sekali. Yatawassatunya di sini, ahadunya di sini, ya Allah. Jadi fungsi ataf sebagai perantara di Ummu Hafsah. Perantara. Sebagai penengah antara ma'tuf alaih dan ma'tufnya. Nah, yang diperantarai atau ditengahi. Seandainya nih Ummu Hafsah membuang huruf waw atafnya. Ya, Ummu Hafsah dibuang huruf atafnya. Larijal khawjul inabu. Larijal khawjul inabu. Nah, persik rancu kan? anggur jadinya. Nah, ya. Nah, Ustaz. Enggak jelas kan? Iya. Tar'adus sama'u tabraku. Enggak ada perantaranya. Nah. Jadi kayak mausul juga Ustaz, kayak kata sambung. Kata sambung penghubungnya. Penghubung. Jadi sebagai penghubung, perantara. Penghubung. Ulangi muhafsah tanpa diartikan. Al-bahsu. Al-bahsu. Unduril amsilata sabiqata tajidu kullan minha yashtamilu ala lafzaini tatawassatu bainahuma wawu tufidu istiraq. Nakirah. Wawun tufidu istarokahuma fil hukmi. Istiraka. Istiraka. Tufidu istirokahuma fil hukmi. Wandur hadzaini lafzaini tajiduhuma fil amsilati salasatil ula ismaini. Wa fis salasati saniyati fi'laini. Wa yusamma lafdul ladzi ba'dal wawi ma'tufan aw atfan. Wa lafdul ladzi qablaha ma'tufan alaihi. Ammal wawu fatusamma harfal atfi aw adatahu. Wa idza ta'ammaltal ma'tufa. Wa idza ta'ammaltal ma'tufa fi jami'il amsilatil mutaqaddimati wa kadzalika fi kulli misalin akhara wajadtahu yatba'ul ma'tufa alaihi fi i'rabihi raf'an wa nasban wa jarran wa jazman. Walidzalika yusammal ma'tufu tabi'an wal ma'tufu alaihi matbu'an. Wa hunaka hurufu ukhra hurufun. Wa hunaka hurufun ukhra ghairul wawi yuqtafu biha.
wahiyal fa'u wa thumma wa au wa am wala wabal walakin wa hatta wasanasroha ma'aniha fima ya'ti. Rafa dia wasanash. Wasanashrohu ma'aniha fima ya'ti. Al-qaidatu. Al-qaidatu al-'atfu tabi'un yatawassatu bainahu wa baina matbu'ihi ahadu hadhil hurufi wa hiya al-wawu wal fa'u wa thumma wa au wa am wala wa bal walakin wa hatta. Nah, setelahnya mu'raf saja pembahasan ma'ani Oh, hurufil ini atfi. ma'ani hurufil atfi. Oh, ini makna huruf ataf. Kita baru pengertian saja ya. Nah, Ustaz. Sekarang Ummu Hafsah. Juga Ustaz, jazakallah khairan. Ummu Safi hadirah. Hadir Ustaz. Langsung. Ummu Safi al-bahsu. Al-bahsu unzuril amsilatah as-sabiqatah tajid kullu minha Tajid yastamilu muta'addi. tajid kullan minha yastamalu ala lafzaini Ifta'ala yafta'ilu. Yastamilu kullan minha tajid kullan minha yastamilu ala lafzaini tatawassatu bainahuma wawun tufidu tufidu istirakahuma fil hukmi wanzur hadainil lafzaini tajidhuma fil amsilati salasatil ula ismaini wa fi salasatis tisaniyati fi'laini wa yusamma lafzu naibul fa'il. Fi'ilnya mudhari majhul. Wa yusamma lafzal ladzi ba'dal wawi ma'tufan au atfan wal lafzul ladzi qablaha ma'tufan alaihi amal wawu ya amal wawu fatusamma harful atofi au adad harfal atfi fatusamma harfal atfi au adati wa idza ta'ammalta wa idza ta'ammaltal ma'tufi ta'ammalta muta'addi wa idza ta'ammaltal ma'tufa fi jami'il amsilatil muttaqaddimati wa kadzalika fi kulli misalin akhar wajadtahu yattabi'ul ma'tuf yatba'ul ma'tufu yatba'u muta'addi berarti fa yatba'ul ma'tufa alaihi fi i'rabihi raf'an wa nisban wa jarran wa jazman wa nasban nasab wa nasban wa jarran wa jazman walidzalika yusamma atfa wa yusamma walidzalika yusamma atfa tabi'an wal naibul fa'il berarti fu ya. Walidzalika yusammal ma'tufu tabi'an wal ma'tufu alaihi matbu'an
Wahuna وهنا ukhra ghairal wawi غيره yu'tafu biha wa hiya al-fa'u wa summa wa au wa am wa la wa ba walakin wa hatta wa sanash fima تمام ya'ti. syukran masih mau Safi al-Qaidah tuh Al-qaidatu al-adfu tabi'un yatawassatu bainihi wa baina matbu'ihi bainahu. Tabi'un yatawassatu bainahu wa baina matbu'ihi ahadu hadhil hurufi wa hiya al-wawu wal fa'u wa summa wa au wa am wa la wa bal walakin wa hatta. Musafi tadi belum i'rab ini Om Belum Ustaz. tar'adus sama'u Tar'adus sama'u wa tabarraku wa wa tabarraku wa tabarraku tabarraku. langit itu bergemuruh Langit itu bergemuruh dan petir berkilat dan berkilat. Langit dari itu madunya bergemuruh. ra'ada yar'adu baraka yabraku Baru. kedudukannya fi'il mudhari kan Nah, tar'adu fi'lun tar'adu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nasbi wa minan nasibi wal jazmi walamatu raf'ihi ad-dhammatu. As-sama'u fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Tabraku al-wawu wa tabraku al-wawu harfu atfin. Tabraku fi'lun mudhari'un ma'tufun. Ma'tufun dia mengikuti kan ma'tufun ini menghangnya jadi di sini ma'tufnya antara kedua dore musafi bukan isim ya kan tuh kalau mudhari juga Ustaz. Mudhari juga sama Iya. Rafa juga mudhari'nya kan tabraku juga kan Rafa tabraku fi'lun mudhari'un Tabraku fi'lun mudhari'un ma'tufun ala tar'adu marfu'un bidhammati. Di rafa'nya maktufnya dengan bentuk fi'il mudhari'. Di awal isim nadijal khawkhu wal inabu. Ini maktufnya wal inabu. Ini maktufnya antara kedua isim kan? Nah, maktuf alaihnya mana? Maktuf alaihnya al-khawju. Al-khawkhu. Maktuf isim maktufnya al-inabu. Al-inabu. Fadli Om. Nadija fi'lun madin. Nadija fi'lun madin mabniun alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Al-khawfu fa'ilun marfu'un wa lamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. Al-wawu harfu atfin mabniun alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Al-inabu maktufun alal khawfu wal maktufu alal marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Nah, wal maktuf alal marfu'un. Di sama-sama marfu antara maktufun dan maktuf alaihi keduanya di i'rab sama-sama marfu. Ya kan Om? Nah, Ustaz. Syukran. Musafi. Umu
Syamsi hadirah. Halo Ustaz. Bentar Om. Ini ya. Langsung aja. Kita close. Close betul. Kita ganti yang baru. Ya, mau Syamsi kita baca ulang al-bahsu langsung. Bismillah. Al-bahsu. Unduril amsilata sabiqata tajid kulla minha yastamilu ala lafdaini tatawassatu bainahuma wawun tufidu istirakahuma fil hukmi. Wandur hadaini lafdaini tajiduhuma fil amsilati salas. Dijazam dia. Tajid, karena ada fil amr sebelumnya. Tajid. Wandur hadaini lafdaini tajiduhuma fil amsilati salasatil ula ismaini wa fi salasati saniyati fi'laini wa yusamma lafdul ladhi ba'dal wawi ma'tufan aw atfan wa lafdul ladhi qablaha ma'tufan alaihi amal wawu fatusama harfal atfi aw adatahu wa idza ta'ammaltal ma'tufa fi jam'il amsilatil mutaqaddimati fi jami'il amsilatil mutaqaddimati wa kadzalika fi kulli misalin akhara wajadatahu yatba'ul ma'tufal alaihi fi i'rabihi raf'an wa nasban wa jarran wa jazman walidzalika yusammal ma'tufu tabi'an wal ma'tufu alaihi matbu'an wa hunaka harfun ukhra ghairal wawi yu'taqu biha wa hiya al-fa'u wa thumma wa au wa am wala wa bal walakin wa hatta wa sanashrahu ma'aniha fima ya'ti. Al-qa'idatu al-absu tabi'un yatawassatu bainahu wa baina matbu'ihi ahadu hadhil hurufi wa hiya al-wawu wal fa'u wa thumma wa au wa am wala wa bal walakin wa hatta. Syukran Ummu Syamsi. Apa Nusadi? Ummu Ridha, al-bahsu iqra'i. Namsat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bahsu. Unzuril amsilatas sabiqata tajid kullan minha yashtamilu ala lafzaini tatawassatu bainahuma wawan tufidu rafa ya. Fi'ilnya kan tatawassatu. Namsat. Tatawassatu bainahuma wawun tufidu istirokahuma fil hukmi. Wanzur hazainil lafzaini tajidhuma fil amsilatis salas fil ula ismaini wa fis salasati tsaniyati fi'laini wa yusammal lafzul ladzi ba'dal wawi ma'tufan aw atfan wal lafzul ladzi qablaha ma'tufan alaihi ammal wawu wa tusamma harfal atfi aw adil adatuha
ada tahu. Wa iza ta'ammaltal ma'tufa fi jami'il amsilatil mutaqaddimati wa kadzalika fi kulli misali akhara wajadtahu yatba'ul ma'tufu alaihi fi Yatba'ul ma'tufa. yatba'ul ma'tufa alaihi fi i'rabihi raf'an wa nasban wa jarran wa jazman walidzalika yusammal ma'tufu tabi'an wal ma'tufu alaihi matbu'an wa hunaka hurufun ukhra ghairal wawi yu'tafu biha wa hiya al-fa'u wa thumma wa au wa am wa la wa bal walakin wa hatta wa sanashrahu ma'aniha fi ma ya'ti Al-qa'idatu. al-atfu tabi'un yatawassatu bainahuma wa baina matbu'ihi ahadu hazihil hurufi wa hiya al-wawu wal fa'u wa summa wa au wa am wa la wa bal walakin wa hatta. Ahsanti, syukran Ummu Ridha. Afwan Ustaz. Ummu Halim, al-bahthu. Munaila. Naam Ustaz. Ummu Halim ada? Ada Ustaz. Bismillah. Al-bahsu undur amsilatas sabiqatat tajidu kulla minha Tajid jazam ya? Tajid jazam karena ada fil amr sebelumnya. Tajid kulla minha yastamilu ala lafdaini tatawassatu bainahuma wawu tufidu wawun tufidu istirokahuma fil hukmi wangdur hadaini lafdaini tajidhuma fil amsilati salasati ula ismaini wa fi salasati saniyati fi'laini wa yusama laf dan menamakan wa yusama lafdu ladi dalwawi ma'tufan au atfan walafdu ladi qoblaha ma'tufan alaihi amal wawu fatusama harful atfi au harfal atfi au adatuha adatahu wa idza ta'amalta ma'tufu fil ma'tufa Ustaz, dan lihatlah kalian ke ma'tufnya. Ma'tufa fil jami'i amsilati mutaqaddimati wa hadalika fi kulli misali akhir nakirah fi kulli misalin nakirah dia wa kulli misalin akharin mamnu min as-sarf akhara wajadtaha dan wajadtahu yadba'ul maftufu betul yadba'u muta'addi ya Ustaz iya itu ini mu'afulun ya
ma'tufa alaihi fi i'rabihi raf'an wa nasban wa jaron wa dasman walidzalika yusama ma'tufu tabaan wal Tabi. ma'tuf Isim fa'il. tabian Tabi'an. tabian wa ma'tuf ini isim tabian wa ma'tufan Waw alaihi. huruf ataf. Waw huruf ataf ikut sebelumnya. Wal Ini ma'tufu. sebentar. Oh, ikut yang sini ya. Hmm. Oh, ini tabian nggak ikut yang tabian, Ustaz. Ini kan ya Enggak, isim. kan nakira. Oh iya. Oh, Oh. Ma'tufu tabian wal ma'tufu alaihi matbu'an. bagus. Terus wahunaka huruf wahunaka dan ini huruf wahunaka hurufu Dan di sana wahunaka wahunaka hurufu uhra hurufun nakira dia. hurufin wahunaka hurufin Bukan. uhra Nakira isim isyarah. Marfu. hurufu wahunaka hurufu Nakira dia. hurufun Hmm. wahunaka hurufun uhra dan itu huruf lainnya ghairul Ghairul wawi. ghairul wawi yu'tafu biha wahiyal fa'u wa suma wa au wa am wala wa bal walakinna wa hatta wa wasanusruhu Wasanashrahu. nasruhu Nashrahu. ma'ani Dari syaraha yashrahu. wasanasrohu ma'aniha fima yati Ya. yati oh ya fima yati Al-qaidatu. al-qaidatu al-atfu tabi'un yatawassatu bainahu wa baina matbu'ihi ahadu hadhil harfu wahya al-wawu wal fa'u wa thumma wa au wa am wala wa bal walakin wa hatta. Syukran Ummu Halim. Ahwan Ummu Ustaz. Munailah. Al-bahthu. البحث انظر الأمثلة السابقة تجد كلا منها يشتمل على لفظين تتوسط بينهما واو تفيد اشتراكهما في الحكم وانظر هذين اللفظين تجدهما في الأمثلة الثلاثة الأولى اسمين وفي الثلاثة الثانية فعلين ويسمى اللفظ الذي بعد الواو معطوفا أو عطفا واللفظ الذي قبلها معطوفا عليه أما الواو فتسمى حرف العطف أو أداته وإذا تأملت المعطوف في جميع الأمثلة المتقدمة وكذلك في كل مثال آخر وجدته يتبع المعطوف عليه في إعرابه رفعا ونصبا وجرا وجزما ولذلك يسمى المعطوف تابعا والمعطوف عليه متبوعا وهناك حروف أخرى غير الواو يعطف بها وهي الفاء وثم وأو وأم ولا وبل ولكن وحتى وسنشرح معانيها فيما يأتي. القاعدة العطف تابع يتوسط بينه وبين متبوعه أحد هذه الحروف وهي الواو والفاء وثم وأو وأم ولا وبل ولكن وحتى. Syukran Ummu Nailah. Ummu Abdirrahman. Al-bahthu. البحث انظر الأمثلة السابقة تجد كلا منها يستمل على لفظين تتوسط بينهما واو
tufidul istirakahuma huma tufidul istirakahuma fil hukmi. Wangdur hadaini lafzaini tajidhuma fil amsilati salasatil ulas ismaini wa fi salasati thaniyati fi'laini wa yusamma al-lafdul ladzi ba'dal wawi ma'tufan aw atfan wal lafdul ladzi qablaha ma'tufan alaihi ammal wawu fatusamma harfal atfi aw adatahu. Wa idza ta'amaltal ma'tufa fi jami'il amsilatil mutaqaddimati wa kadzalika fi kulli misalin akhara wajadtahu yatba'ul ma'tufa alaihi fi i'rabihi raf'an wa nasban wa jarran wa jasman. Walidzalika yusammal ma'tufu tabi'an wal ma'tufu alaihi matbu'an wa hunaka hurufun ukhra ghairul wawi yu'tafu biha wa hiya al-fa'u wa summa wa au wa am wa la wa bal walakin wa hatta wa sanashrahu ma'aniyaha fi ma ya'ti. Nah, ma'aniyaha isim manqus mansub bil fathah dhahirah. Dhahirah ma'aniyaha. Aniyaha. Al-qa'idatu al-'atfu tabi'un yatawassatu bainahu wa baina matbu'ihi ahadu hadhihi al-hurufi wa hiya al-wawu wal fa'u wa summa wa au wa am wa la wa bal walakin wa hatta. Al-Quran Abdurrahman bagus. Mafhum Mafhum ya. Alhamdulillah fahimtu Ustaz. Jazakumullah khairan. Ummu Hasanah. Nah, Ustaz. Aduh, terlambat Ustaz saya. Al-bahsu langsung. Nah, Ustaz. Al-bahsu unzur al-amsilata as-sabiqata tajidu kulla minha Ini jazam tuh, Om. Jazam karena ada fi'il amar. Tajid. Oh, na'am. Oh iya, tajid kullan nakira. Kullan minha yastamilu ala lafzaini tatawassatu bainahuma wa wawun tufidus istirakahuma fil hukmi. Unzur hazainil lafzaini tajidhuma fil amsilatis salisati nam al-ula ismaini wa fis salasati tsaniyati fi'laini wa yusamma mudhari' majhul dia. Oh, wa yusamma lafzu allazi ba'dal wawi ma'tufan au atfan wal lafzu allazi qablaha ma'tufan alaih ammal wawi fatusamma jangan wawi. Oh iya, ammal wawu fatusamma harful atfi au adatuhu. Sama harfa dia sebagai maf'ul bihi sani. Fatusamma harfal atfi au adatahu. Wa iza ta'ammalat ta'amalta anta. Oh, wa iza ta'ammaltal ma'tufu ma'tufa. Wa iza ta'ammaltal ma'tufa fi jami'il amsilatil mutaqaddimati wa kadzalika fi kulli
mithalin akhar wajad Mm-mm. wajad wajadtuhu Anta, tuhu anta, wajadtahu yat yat yatba'ul yatba'ul maktufu yatba'u alaihi mutaaddi, yatba'u mengikuti, mutaaddi dia. yatba'ul maktufa alaihi fi i'rabihi raf'an wa nasban wa jarran wa jazman walidzalika yusammal maktuf dia berarti Naibul fa'il ini. Rafa. na'am yusammal maktufu tabi'an wa maktufu alaihi matbu'an Wa hunaka wa hunaka harfun hurufun jamak. wa hunaka hurufun ukhra iya kan ini ukhra ghairul wawi yu'tafu biha wa hiyal fa'u wa thumma wa au wa amma wa la wa bal wa la Amma wa am. wa am wa la wa bal walakin wa hatta wa sanashrahu ma'aniha fima ya'ti ma'aniha fima ya'ti Al-qa'idatu al-qa'idatu al-atfu tabi'un yatawassatu bainahu wa baina matbu'ihi ahadu hazihil huruf ahadu hazihil hurufi berarti Ustaz betul. Wahia al-wawu wal fa'u wa thumma wa au wa am wala wa bal walakin wa hatta. Nah, itu ataf. Nama lain dari al-ma'tuf, nama lainnya al-atfu. Atfu. Nah, Ustaz. Hurufnya disebut huruf ataf. Nah, Ustaz. Itu selepas waw ataf disebut al-atfu atau ismul ma'tuf. Dia tabi. Kata yang mengikuti. Yang diperantari oleh salah satu huruf ini. Ya, sebagai yang diperantari antara dia dan matbu'nya kata diikutinya oleh salah satu huruf ataf. Waw, fa dan hatta. Dan kita jelaskan. Nah, Ustaz. Satu huruf tuh banyak fungsinya juga ya Ustaz ya. Yang harus kita hafal. Maknanya apa? Ya, kan ada wawu ataf. Kan Ustaz ya? Nah, contohnya fa menunjukkan berurutan dia. Ya, berurutan, beriringan. Kalau waw menunjukkan kebersamaan saja, ikut serta. Contohnya ja'a Muhammadun wa Ali. Muhammad datang dan Ali juga berbarengan. Kalau fa ja'a Muhammadun fa Aliyun. Ali datang setelah Muhammad. Yang datang duluan pasti yaitu Muhammad. Karena pakai huruf atafnya fa. Fa langsung. Setelah Muhammad datang langsung si Ali datang. Nah, kalau summa lebih jauh jaraknya. Ja'a Muhammadun summa Aliyun. Kemudian Ali lebih jauh dia jaraknya, ada jedanya lebih jauh daripada fa tidak secara langsung. Itu salah satu maknanya. Kita akan jelaskan insya Allah pada pertemuan berikutnya. Sampai sini jumpa kita. Syukran semuanya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik. Barakallahu ilal liqa'i. Insyaallah.